हेलो फ्रेंड्स मु पुष्पा आपण मानक स्वागत करुच्ची माय पुष्पा टीचिंग को चैनल टी जदि नुआ आछंती प्लीज चैनल टी सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन घटी को दबाई दिंतु जहा फल कि मोर सर्वप्रथम वीडियो आपण माने पाई परिबे। आज आमे आलोचना करिबा फोर्थ सेमिस्टर कोर पेपर 10 विषयटी होची सारल महाभारत जहाँकि दुर्योधनकर रक्तनदी संतरण विषय। प्रथमे जानि नेबा कविंक परिचय। माटीर महाकवि हेउछंती आदिकवि सारला दास। से पंचदश शताब्दीर कवि और गजपति कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समसामयिक थिले। ओडिया साहित्यर इतिहास रे आदिकवि सारला दास हेउछंती प्रथम माइलखुंट। तांकर महाभारत अन्यान्य साधारण महाभारत परी पुराण मध्यरे से जेपरी स्वीकृति भरी दैछंती ताहा तांकर प्रकृत प्रतिभार परिचय दिए। सारला दासଙ୍କ नाम थिला सिद्धेश्वर परिडा। से महाभारत रे निज समयर सूचना दी लेखिछंती प्रणिपते खटई कपिलेन्द्र नामे राजा 33 कोटी देव चरणे जार पूजा आदि पर्वरु आसी। सारला दास जाति रे शूद्र थिले तेबे तांकर सठिक जन्म ए संपर्क रे मत पार्थक्य देखा जाय थाए। तांकर जन्म 1435 रु 1500 मध्य जना जाए। महाभारत विषय टिके जानि नबा। महाकाव्य समस्त लक्षण बहन करी सारला दास जाति पाई देश पाई महाकाव्य सृष्टि करिथिले। ताहा तांकु बहु शास्त्र दर्शित तथा पाश्चात्यर परिचय प्रदान करे। सारल महाभारत ज्ञान विश्वर एकता अनुकोण रे परिचित। एथिरे उत्कलर संस्कृति तत्कालीन राजनीति धर्म जातिर परंपरा तथा रीतिनीति निछक भाषा रे रचित होइअछि। तेणु जाति दुर्दिन समय और जातिर नाम पुनरुत्थान पाई से सृष्टि करछन्ति महाभारत। एबे जानिबा दुर्योधनक रक्तनदी संतरणर विषय वस्तु उपरे। महाभारत युद्धरे कौरव ध्वंस पाइला। गटिक परे गटिए एहीपरि समस्त रथी और सेनापतिंकर निधन परे दुर्योधन निजर जीवन रक्षा पाई पलायनर पंथा खोजिबाकू लागिथिले। मात्र सेतेबेलकू तांकर किछि नथिला। अभिमानी दुर्योधनक अभिमान और आत्मपर्व धूलिसात होई सारिथिला। भाषण रणांगन कुरुक्षेत्र रे जेतेबेले रक्त नदी प्रभावित हेउथिला रक्तर स्रोत अति भयंकर थिला। जीवन रक्षा पाई सेही रक्तर नदी को पार हेबाको पड़िबो। समस्त दंभ शक्ति हराइथिबारु एही रक्त नदी को संतरण करी पार हेबार क्षमता से हराई बसिथिले। कौनसी भेଳାर आश्रय नेले से आवर्तन बहुल एही स्रोत को पार हुअन्ते। मात्र भेଳା आसीबो कुआडू दुर्योधन निज भाग्य को निंदा करिबाको लागिथिले। एही समय रे दुर्योधन देखिले दुशासनर शव रक्त नदी रे भासी आसुछि। प्राण प्रति अतुट ममता तेणु निराश्रय कुराखंडी को आश्रय कला परी दुर्योधन दुशासनर शव उपरे भार दे रक्त नदी पार हेबाको बसिले। ताहा पूर्वरु दुशासनर गुण स्मरण करी दुर्योधन विकल होई कहिले, रे भाई तू थिलु बुद्धिमंत सुर और धार्मिक। मो आज्ञा को अवज्ञान करी तू द्रौपदीर केश आकर्षण करी विवसना करिथिलु। मते केही अपमान देले ताहा तो पक्षरे सहिबा असंभव होई पड़े। रणरे शत्रु को मंथन करिबारु तोर नाम थिला दुशासन। जीवन रे तू मोर अनेक उपकार करिअछु। वर्तमान तो सबको आश्रय करी रक्त नदी पारी हेबो। एहा कही दुशासनर शवको धरी पार हेबाकू बसिबारु दुशासनर शवको आश्रय करी रक्त नदी पारी हेबाकू सब 3 ताल गभीर को चलीगला। ताकू छाड़ी देखे ता सुणताई सताणई भाई भासी आसुथिबारु देखी दुर्योधन आकुल होई कहिला, हेमयित्र जे कि कर्ण तुमे मोर पंच प्राण तुमे कुंतीकर ज्येष्ठ पुत्र होइथिले हैं निज भाई मानकु छाड़ी मोर साहापक्ष होइथिल। सूर्यदेव तुम्भंकु अमृत कुंडल और अभेद्य कवच दान करिथिले। तुम पादभरा सही न पारी वसुंधरा तुमको प्रत्यय सते भार सुवर्ण उपहार स्वरूप देउथिले। मात्र तुमे थिलो अदित्य दानी तेणु इंद्र तुमको दान मागन्ते तुमे बिना द्विधारे ए सबु दान करिथिल। तुमर दाता कर्ण नाम सार्थक होइथिला। स्वयं भगवान तुमको परीक्षा करिबा पाई पुत्र को मारी भजन देवा पाई कहिबारु तुमे बिना द्विधारे पुत्र को मारी अतिथ सत्कार करिथिल। तुम गुण केते बा कहिबी। जीवन रे उपकार करिथिल वर्तमान रक्त नदी पार कराओ। एहा कही कर्णर शव को धरन्ते कर्णर शव रक्त नदी मध्य बुड़ीगला। एहा परे मानगोविंद देखिले गुरु द्रोणंक शव भासी आसुअछि। तांकु देखी दुर्योधनक अंतरात्मा कांदी उठिला। से हो हो कार करी गुरुंकर तांको प्रति जो स्नेह और अनुरक्त ताहा वर्णना कले। दुर्योधन सकार्त होई कहिले, हे गुरु तुमर अर्जुन प्रति विशेष स्नेह थिला।
ଶେଷକୁ ସେହି ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ସଂହାର କଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ 9,000 ବଳର ଧନୁ ଧାରଣ କରିଥିଲ, ମାତ୍ର ତାହା କାହିଁକି ଓ କିପରି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣେନା। ଏହା କହି ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ରକ୍ତନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ବସିଲାରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଶବ ରକ୍ତନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲେ ମାମୁଁ ଶକୁନିକୁ ରଣର ଭାସି ଆସୁଛି। ଶୋକଭରା ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶବକୁ କୋଳ କରି କହିଲେ, ହେ ମାମୁଁ, ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା ଏବଂ ବହୁ କୂଟବୁଦ୍ଧି ତୁମକୁ ଜଣା, ହେଲେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପାରିଲ ନାହିଁ। ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଖୁଆଇଲ, ଯୋଉ ଗୁଆ ଘିଅ ଛଣପଟ ଦେଇ ଘର ତିଆରି କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ। ଏହାପରେ କପଟ ପଶା ଖେଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତଗତ କଲ। ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଇ ବିବେଚନା କରିବାର ଉପାୟ କଲ। ତୁମର ଗୁଣର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ରକ୍ତନଦୀ ପାର କରାଇ ଦିଅ ବୋଲି କହି ଶକୁନିର ଶବକୁ କୋଳ କରନ୍ତେ ତାହା ଗଭୀର ରୁର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହାପରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଶୋକ କରି କିପରି ରୁଧିରୁ ନଦୀରୁ ପାର ହେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛିକ୍ଷଣ ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କୁଣ୍ଡଳ କଙ୍କଣ ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଭାସି ଆସୁଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେହି ଶବଟିକୁ କୋଳ କରି ଧରିଲେ, ତା ଉପରେ ନିଜର ଗଦା ଦୁଇଟି ରଖିଲେ। 70 ଭାରର ଗଦାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଶବଟି ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ନିଜେ ତା ପିଠି ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଲୁଦିଦେଲେ। ଶବଟି 2 ଘଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ଯୋଜନ ବାଟ ଭାସିଯାଇ ଅପର କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ଶବ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ମନରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଶକୁନି ଓ ଭୂରିଶ୍ରବା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତନଦୀ ପାର କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଥଚ କିଏ ଏହି ଉପକାରୀ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଯେ କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାରି ପକାଇ ଦେଇପାରିଛି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଶବକୁ ଓଲଟାଇ ମୁଖ ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ଶବ। ପୁତ୍ର ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୋକରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଶବଟିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଶୋକର ଆତ୍ମା ହରାଇ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପୁତ୍ରର ଗୁଣକୁ ସୁମରି ବାହୁନି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ଯେ ରାଣୀ ଭାନୁମତୀର ପୁତ୍ର, ମାତ୍ର ପୁତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ପୋଡ଼ା ହୋଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ କେତେ ଓଳି କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ କଥା ସେ ରଖିଲା ନାହିଁ। ରେ ପୁତ୍ର, ଏବେ ଥରେ ଫେରିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତୋ ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଟ ମଣିମାଣିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ମୁଣ୍ଡ କେତେ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଭିତରେ ରହିବ। ତୋ ଆସ୍ଥାନର ଚାରିପାଖରେ 9,000 ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ପାଇଁ ଥିଲେ, ଆଜି ତୋତେ ଭୂତପ୍ରେତ ମାନେ ବେଢ଼ି କରି ରହିବେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତୋତେ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ତୋ ମୃତ ଦେହକୁ କୋଳରେ ଯାହା ଧରିଛି, ଏ ପିଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁ କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ, ଦୁଃଖମୟୀ, ଏ ଦୁଃଖମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର କେତେ ଦରଦ। ସବୁ କାମରେ ତୁ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲୁ, ଶରଣାଗତକୁ ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ, ସବୁବେଳେ ତୋର ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ। ଆଜି ପୁଣି ସେହି ଧର୍ମଦେବତା ତୋତେ କିପରି ଛାଡ଼ିଲେ? କେତେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ବାବୁରେ, ରାତି ପଛରେ ପାହିଯିବ, ତୋ ଗୁଣ ଗାଇଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ରାତି ପାହିଗଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜାଣିବେ ଓ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ଗଦା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂମିକୁ ପ୍ରହାର କଲାରୁ ହାତ ପାଇଲା ଭଳି ଗଭୀର ତାଳକୁ ଓସାର ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଗର୍ତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇ ପୁଣି ରୋଦନ କରି କହିଲେ, ରେ ବାପ, ଏକ କାମ କିଏ କଲା? ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଏକମାତ୍ର କୁଳାଙ୍ଗରକୁ ମାରି କିଏ ମୋର କୂଳ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲା? କିଏ ମେରୁଗିରିକୁ ଶିର ଉପରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି, ଏବେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲି। ରେ ବାବା, ତୋର ନେତ ପାଟପତନି ସବୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା। ଅମରାବତୀ ପରି ଭୁବନକୁ ଛାଡ଼ି ଶେଷରେ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଭେଟିଗଲୁ। ମୁଁ ତୋ ଅଙ୍ଗରେ ମୃଗନାଭି କସ୍ତୁରୀ ବୋଳୁଥିଲି ଏବଂ ସେହି ହାତରେ ତୋତେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇ ଯାଉଛି। ରେ ବାପ, ମୋ ପରି ପିତା ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ନ ଜୁଟୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୋ ପରି ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ପାଉଥାଏ। ଏହା କହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ମାଟିରେ ପୁଳାଏ ଦେଇ ମୃତପିଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ। 70 ଭାର ଗଦା ବହନ କରି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ହେଲେ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।